हेलो माय डियर स्टूडेंट तुम सब केमिति अच्छ आशा करी समस्ते भल रही तो पिलामाने अष्टम श्रेणी प्रथम विषय आज पढ़िया पिलामाने वर्ग और घन अर्थात ए स्क्वायर एंड क्यूब तो पिलामाने वर्ग और घन पढ़िया तो पिलामाने प्रत्येक प्रश्नर उत्तर आम भल भाव बुझा अंक गोटे जिनस पिलामाने भलसे बुझ तो मैंने न बुझी पारे पिलामाने अंक कर तो पिलामाने कौन है देख अंकर प्रत्येक प्रश्न कौन दे देख है प्रथम प्रश्न लिखा देख प्रक्रिया आरंभ पूर्वर खोइस नाम जापारे शेष केउ लोकटी खोला पड़ा पिला एगुड़ा हूँ प्रश्न तुम ये प्रश्न चिन्ह दिखाई ना पिला एगुड़ा प्रश्न तुम आरंभ है से किपर जानी ये केउ लोकर खोल जापारे ताहार उत्तर तुम्हें लिख कौन लिख पिला देख ये लिखा देख सूचना प्रत्येक लोकर केतर खोला बंद तुम्हें खोजी बाहर कर केमती खोजी बाहर कर देख मुझे कर दूसरी ये देख टिके रह ये कौन कर तुम्हें लिख लिख से जानी से भल कर खाता काढ़ पे लिखल से जानी जे केवल खाता काढ़ी लिखिनि मु लिभे देवी बुझल केवल भल कर बुझ से जानी जे केवल पूर्ण वर्ग कि पिला माने पूर्ण वर्ग संख्या गुड़िकर संख्या गुड़िकर जेपरी बंधन दब टे पिला माने बंधन दब है किपरि देख लिख जेपरी की 1 4 9 आउ 16 ये पूर्ण संख्या बुझल से जानी जेपर कि पूर्ण वर्ग संख्यार गुड़िकर केते पे 1 4 9 16 आ अजुग्म इत्यादि अजुग्म लिख जमी मुझे लिख अजुग्म संख्यक गुणनीयक अटंती अट दंत सहित अटंती कमा गुणनीयक अटंती ना पिला गुणनीयक थाए एगुड़ा मन रख से जानी जे केवल पूर्णवर्ग संख्या गुड़िकर जेपरिक 4 1 4 9 16 अजुग्म संख्यक गुणनीयक थाए तेणु लिख तेणु लिखि तेणु जो लोकरे प्रथम लिखिल लिख जो लोकर नंबर गुड़िक गुड़िक जो लोकर नंबर गुड़िक पूर्ण वर्ग संख्या अटंती कही पूर्ण वर्ग संख्या अटंती से गुड़िक तो पिला माने आउ थे पढ़ुचे लिख से जानी जे केवल पूर्ण वर्ग संख्या गुड़िकर जेपरिक 1 4 9 है इत्यादि जहाँ थी अजुग्म संख्या गुड़िक अजुग्म संख्यक गुणनीयक थाए अजुग्म गुणनीयक थी है तेणु जो लोकर नंबर गुड़िक पूर्ण वर्ग संख्या अटंती से गुड़िक काट दूसरे लिख से गुड़िक कौन लिख पिला माने अजुग्म थर खोला बा बंद जमीती को सेमती सेम लिख बंद हेबे एवं शेष खोला रहिबे शेष खोला रहिबे पूर्णचेत बुझिपाल 1 नंबर बुझिपाल तो 2 नंबर को पुणी प्रश्न चिन्ह से प्रश्न पिला माने जीवा कौन देख पिला माने तापर प्रश्न कौन देख पिला माने एगुड़ा हूँ तुम क्वेश्चन तुम्हें बुझीपार नुआ नुआ पढ़ुच प्रश्न एगुड़ा प्रश्न प्रत्येक संख्यार जुग्म गुणनीयक थाए कि
ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଥାଏ ଗୁଣ ଥାଏ କି ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନାଁ ଲେଖିବ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ ନା ମୁଁ ଯାହାକୁ ସେମିତି ସେମ୍ ଲେଖ ହେଲା ଭଲ କରି ବୁଝ ନା ଲେଖ ତାପରେ ଲେଖିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେ ଗୁଣନୀୟକ ନଥାଏ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ନାଁ ଲେଖିବ ନା ଲେଖିଦେବ ତାପରେ ଲେଖିବ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ ନଥାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ତୁମେ କେମିତି ଲେଖିବ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ କେମିତି ଲେଖିବ ଟିକେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ କି ତୁମେ ଲେଖିବ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ ନଥାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ତାପରେ ଲେଖିବ କେବଳ ଉତ୍ତର ତାପରେ ଲେଖିବ କେବଳ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଭଲ କରି ବୁଝ ପିଲାମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ। ସଇଲା ପୁରା ଯେମିତି ଲେଖୁଛି ସେମ୍ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଉତ୍ତର ବୁଝିପାରିଲ। ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଙ୍ଗ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି ପିଲାମାନେ ବୁଝିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ କି ତାପରେ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ ନଥାଏ। ତାପରେ ଲେଖିବ କେବଳ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ। ସଇଲା ପ୍ରଶ୍ନ 2 ସଇଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ଉପର ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ତୁମେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନୀୟକ ଥିବା ଅଧିକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ପାଇପାରିବ କି? କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ହଁ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ହଁ ଲେଖିଦେଲ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବ କି ହଁ ଲେଖିବ କମା ତାପରେ ଯେମିତି ଲେଖିବ ଯେ କୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଯେ କୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ୟାକେଟରେ ଲେଖିବ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏମିତି ଲେଖିବ ଯେମିତି ସେମ୍ ଲେଖିବ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏଟା ବଫଳା ସ୍ୱରୂପ 16 25 36 49 ମନେ ରହିଲା। ହଁ ଯେକୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଏଠି ଲେଖିଛି ଉପରୋକ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ତୁମେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନୀୟକ ଥିବା ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ପାଇପାରିବ କି? ଏଠି ଲେଖିବ ହଁ ତାପରେ ଲେଖିବ ଯେକୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 16 25 36 49 49 ହେଲା 49 ବନ୍ଧନୀ ଶେଷ ତାପରେ ଲେଖିବ ବୁଝିଗଲ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଲେଖୁ ସେମ୍ ଲେଖ ସେମ୍ ପଢ଼ ନେଲେ ତାହାର ଯାହା ଲେଖୁ ସେମ୍ ଲେଖିବ ଉତ୍ତର ଖାତା କାଢ଼ ଲେଖ ତାହାର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣନୀୟକ ମିଳିଥାଏ ଲେଖିବ ଗୁଣନୀୟକ ମିଳିଥାଏ। ସଇଲା ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଉପରୋକ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିବ କି? ହଁ ଲେଖିବ ତାପରେ ଲେଖିବ ଯେକୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେବ 16 25 36 49 ନେଲେ ତାହାର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନୀୟକ ମିଳିବ। ଗୁଣନୀୟକ ଏଠି ଲେଖି ତାପରେ ଲେଖିବ ଶେଷ ଲେଖିବ ମିଳିବ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ସଇଲା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ବୁଝିପାରିଲ ପୁଣି ଦେଖିବ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ କେଠି ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆନ୍ସର ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନୂଆ ପାଠ ତ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି ଏଗୁଡ଼ା ଲେଖିଛି ଖୋଲା ଥିବା ଲୋକର ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ ଖୋଲା ଥିବା ଲୋକର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ କେମିତି ଖୋଲା ଥିବା ଲୋକର ସଂଖ୍ୟା କାଢ଼ିବ ଦେଖ ଲେଖିବ କେଟା ଉତ୍ତର ହେବ ଖୋଲା ଥିବା ଲୋକର ସେ କହିଦିଏ ପ୍ରଥମେ 1 ହେବ 4 ହେବ 9 ହେବ ଆଉ କେତେ ପିଲାମାନେ ହେବ 16 ହେବ 16 ଟିକେ ଲିଭେଇ ଦେଉଛି 16 ହେବ 25 ହେବ 36 ହେବ 49 ହେବ 64 ହେବ
81 হব 100 হব বুঝিপার এগুড়ি হচ্ছে খোলা যাই লকর বুঝিপার আনসর সরিলা লাস্ট প্রশ্নକୁ এই প্রশ্ন যা কেউগুড়িক ଏହି 5টি লকর କେଉଁଗୁଡ଼ିକ 5ଟି ଏହି 5ଟି ଲକର ପିଲାମାନେ ହେଲା କାଟିଲି ତାପରେ ବୁଝୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପଢ଼ିଲି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ପଢ଼ିଲି କ'ଣ ପଢ଼ିଲି ପିଲାମାନେ ଯେ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ କହିଲି ଯେ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଏହି 5ଟି ଲକର ତ ଏହାର କିଏ କିଏ ହେବ ଏଗୁଡ଼ିକ 5ଟି ଲକର କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ହେବ ଲେଖିବ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଲେଖିବ ଉତ୍ତର ଦେଇକି ହର୍ଷ ଉତ୍ତର ଦେଇକି ଲେଖିବ ସେହି ଲେଖିବ ସେହି 5ଟି ଲକର ହେଉଛି ସେହି 5ଟି ଲକର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଯେମିତି ଲେଖୁଛି ସେମିତି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ 5ଟି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ 5ଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା 5ଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ତାପରେ ଲେଖିବ କ'ଣ କ'ଣ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଦେଇକି ଲେଖିବ କ'ଣ ଲେଖିବ 2, 3, 5, 7 ଓ 11 ଆନ୍ସର ଶେଷ ବୁଝିପାରିଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ 5ଟି ଲକର କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ 2, 3, 5, 7 ଆଉ 11 ସଇଲା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ କେଡ଼ି ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ କେଡ଼ି ଅଛି କେଡ଼ି ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଏଇଠି କରିବା କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଚାଲି ଆସିଲା ଓକେ ଲେଖା ଅଛି ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ବର୍ଗ ମାନେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୋୟାରକୁ ବର୍ଗ କୁହାଯାଏ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସ୍କୋୟାର ଯେମିତି 1ର ସ୍କୋୟାର ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ 1 ଗୁଣନ 1 1 1 1 ପୁଣି 2ର ବର୍ଗ ମାନେ 2ର ସ୍କୋୟାର ବୁଝ ପିଲାମାନେ 2 ଥର ପଡ଼ିଛ ଏଗୁଡ଼ା 2 ଦୁନେ 4 ଆଉ 6 ସ୍କୋୟାର 6 2 6 6 36 ସେମିତି ଭାବରେ ତୁମେ କରିବ ସେ 6ର ସ୍କୋୟାର ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିଦେଉଛି ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ତୁମ ସୁବିଧା ହେବ ତ ଲେଖିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିଦେଉଛି 2ର ସ୍କୋୟାର 4 3ର ସ୍କୋୟାର 9 4ର ସ୍କୋୟାର 16 25 6ର ସ୍କୋୟାର 3 3 3 6 6 36 7ର ସ୍କୋୟାର 4 4 7 7 49 ସଇଲା ସେହିପରି ଭାବରେ କିଏ କରିବ ପିଲାମାନେ 7ର ସ୍କୋୟାର 6ର ସ୍କୋୟାର କଲେ କ'ଣ କଲି 36 7ର ସ୍କୋୟାର 49 8ର ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି 8 8 64 9ର ସ୍କୋୟାର 9 9 81 10ର ସ୍କୋୟାର ମାନେ 10 2ଟା 10 10 100 ସଇଲା ପୁଣି ଏଠି କରିବ 20ର ସ୍କୋୟାର 20ର ସ୍କୋୟାର ହେବ 400 19ର ସ୍କୋୟାର ହେବ 361 ଖାତା କାଢ଼ି ଲେଖ 18ର ସ୍କୋୟାର 18 2 ଥର ଗୁଣିବ ସବୁ 2 ଥର ଗୁଣିବ ବୁଝିଲ 17ର ସ୍କୋୟାର ପିଲାମାନେ ହେବ 289 289 16ର ସ୍କୋୟାର ପିଲାମାନେ ହେବ 256 15ର ସ୍କୋୟାର ପିଲାମାନେ ହେବ 225 15 2 ଥର ଗୁଣିବ ହେଲା 225 ଆଉ କେତେ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ଆଉ କେତେ ହେଲା ହଁ 12 2 ଥର ଗୁଣିଲେ ହେବ 144 13 2 ଥର ଗୁଣିଲେ 169 14 2 ଥର ଗୁଣିଲେ 196 ବୁଝିପାରିଲ ଆଉ କେତେ ରହିଲା ପିଲାମାନେ 21 2 ଥର 22 ସେମିତି 22 ତୁମେ 2 ଥର ଗୁଣିବ ଏମିତି ଗୁଣିବ ଏମିତି ଗୁଣା হবে ମୁଁ ଖାଲି ଗୁଣି ଦେଇଛି ତୁମେ ଲେଖିଦେଉଛି 22 2 ଥର 2 ଦୁନେ 4 2 ଦୁନେ 4 2 ଦୁନେ 4 2 ଦୁନେ 4 ତାହେଲେ 4 8 4 484 ମୁଁ କରିଦେଇଛି ଗୁଣନ ଅଲରେଡ଼ି କରିସାରିଛି ତେଣୁ ଲେଖିଦେଉଛି 484 ହେଲା ସେମିତି 23 2 ଥର ଗୁଣନ କରିବ ହେଲା ତୁମେ ଆଗକୁ ଏଠି ସେମିତି ଲେଖିବ 23ର ସ୍କୋୟାର ଯାହା ଡ୍ୟାସ୍ର ଅଛି ଲେଖିବ 23ର ସ୍କୋୟାର 23 2 ଥର ଗୁଣ କରି ଲେଖିବ 24ର ସ୍କୋୟାର 24 2 ଥର ଗୁଣ କରି ଲେଖିବ ଓକେ ତାପରେ 25 ଏଠି ଲେଖିବ 25ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା 26ର ସ୍କୋୟାର 27ର ସ୍କୋୟାର 28 29 30 ଏମିତି ଲେଖିବ ଲାଷ୍ଟରେ ହେବ 30ର ସ୍କୋୟାର 30 ସ୍କୋୟାର 30 ଦୁଇଟା ମାନେ ଗୁଣନ କଲେ 30 × 30 କଲେ ସବୁ 2 ଥର ଗୁଣ କରିବ ଆରେ 900 ବାହାରିବ ଏଟା ହେବ 29ର ସ୍କୋୟାର ବୁଝିପାରୁଛ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ କେଡ଼ି ଅଛି ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ତୁମେ ଏଠାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସଂରଚନା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର ଓ ଅନୁଧାରଣ କର ଉପରୋକ୍ତ ବର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ ଏଠି ଲେଖିବ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଲେଖୁଛି କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ତ ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ଉପରୋକ୍ତ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରେ ବର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ସମୟରେ ଲେଖକ ଗୁଡ଼ିକ ଅଙ୍କ ହୋଇନଥାଏ
तुम लिख पे लिख तुम लिख जहाँ लिखुची लिख समस्त पूर्ण वर्ग संख्या जहाँ लिखुची खाता गाड़ लेख पूर्ण वर्ग संख्यार এইটার উত্তর এটা ହେଲା समस्त पूर्ण वर्ग संख्यार जहाँ लिखुଛି खाता लेख केवल लिख तापर लिख केवल पूर्ण वर्ग संख्यार केवल 0 1 4 5 5 5 6 किंबा 9 रही थाए 2 3 7 किंबा 8 କାହାରି ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ରହି ନଥାଏ ଲେଖିବ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ରହେ ନାହିଁ ସଇଲା ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଲେଖିବ ସମସ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ କେବଳ 0 1 4 5 6 କିମ୍ବା 9 ରହିଥାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ହେବ ଲେଖ 2 3 7 କିମ୍ବା 8 କାହାରି ବି ସ୍ଥାନରେ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ରହେ ନାହିଁ ସଇଲା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ এটার উত্তর কইদেলি তাহলে বর্তমান এটা কইদেলি বর্তমান নেক্সট প্রশ্ন কোন আছে দেখো পিলামানে একক স্থাନରେ 0 1 এগুলো লেখা ହେଇଛି ତେଣୁ ତୁମେ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏହାର ଉତ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ତୁମେ ଲେଖିବ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ ରହିପାରିବ କି ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା କ'ଣ ଲେଖିବ ନା କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ନା ତାହେଲେ ଲେଖିବ ଏହା ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ସେମିତି ଲେଖ ଏହା ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ଏହା ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ହେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ନୁହେଁ ସରିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ହେବ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଲେଖିବ ଉଦାହରଣ 26 ବା 2 ରେ 4 24 କହୁଛି 1 ରେ 4 14 ହେବ 1 ରେ 4 14 ର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଯଥାକ୍ରମେ 6 ଓ 4 ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଲେଖୁଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ନୁହନ୍ତି ଖାତା ଗାଡ଼ି ଲେଖ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଉତ୍ତରରେ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଏକଥାର 0 4 ସମ୍ଭବ କି ଲେଖିବ ନା କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ତାପରେ ଲେଖିବ ଏହା ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 26 ବା 14 ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଯଥାକ୍ରମେ 6 ଏବଂ 4 ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ନୁହନ୍ତି ସଇଲା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ 5ଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ଯାହାର ଏକକଙ୍କୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଗ ନୁହନ୍ତି ତାହେଲେ କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ 5 ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ତୁମେ କେମିତି ଲେଖିବ ଉତ୍ତର ଲେଖ କ'ଣ ହେବ 12 ହେବ 23 ହେବ 37 ହେବ 4 8 48 ହେବ ଆଉ 52 ହେବ ଲେଖି ସାରିବ ବନ୍ଧନୀ ଲେଖିବ ଯେମିତି ସେମିତି ଲେଖିବ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ହେଲା 2 3 7 ବା 8 ଥାଏ ବୁଝିପାରିଲ ଲେଖିବ 12 23 37 48 52 ବନ୍ଧନ ଦେବ ତାପରେ ଲେଖିବ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 2 3 7 ବା 8 ଥାଏ ସରିଗଲା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆସ 6 ବର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଏବଂ ନିମ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ କାଢ଼ିବା ହେଲା କେମିତି ଲେଖିବ ଏଇଟା ଲେଖିବ ଉତ୍ତର କେମିତି ଲେଖିବ 38 କେତେବେଳେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛି କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତର ହେବ କାଢ଼ିତେ କହିଛି ତ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖାଯାଇଛି ଦେଖ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକର ଏକକ 6 ରହିବ ତ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଏକକ 6 ରହିବ ତୁମେ ଗୁଣନ କରିବ କେମିତି ଦେଖ କରିଦେଉଛି ଦେଖ ପ୍ରଥମେ 38 କରିବ 38 ଗୁଣନ 38 ଗୁଣନ କର 8 8 64 4 8 3 24 4 8 8 64 8 8 64 4 ହାତରେ 6 8 4 8 3 24 3 30 ଟିକେ ପିଲାମାନେ ତ ତୁମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଦେଖ କହିଛି ଏଇଟାକୁ 2 ଥର ଗୁଣିବ
38 को 38 गुटे गुणी दूसरी मुझे देख 38 गुण 38 8 8 64 4 हाथ 6 8 3 24 6 30 पुणी सेमती लिख 8 8 3 24 4 हाथ 2 3 3 9 2 11 तो पे 4 4 4 1 1 4 4 है यार प्रश्न अच्छे कि एक स्थान 6 लगे ना हेनी काटिदेव तापर लिखा है देख कौन देख एटा हम एक स्थान 6 हम ना देख 34 को तुम 2 थर गुण कर 4 4 16 16 6 हाथ 1 4 3 12 1 13 3 4 12 2 हाथ 1 3 3 3 3 9 1 10 6 5 1 1 एक स्थान 6 रहा एटा ठीक हम तुम सेमती कर पिला माने जार एकक स्थान 6 हम गुण कर देख देख एटा 34 एकक स्थान 6 हम एटा ठीक अच्छी एटा ठीक अच्छी 56 6 36 रहा 36 लास्ट 6 रोचे आउ 74 ये तीन एगुड़ा ठीक अच्छे यही चार्टा ठीक अच्छे आउ एगुड़ा हम ना ये दुईटा हम ना कारण एक गुण कर देखले एक स्थान 6 आसब ना तो 82 को 2 थर गुण कर 2 2 दूने 4 2 8 16 16 2 8 16 एक स्थान 4 आस हम ना ओके तुम गुण कर देख निजे नेक्स्ट प्रश्न देखिए तो देख सैला এইটা গোটে हाँ ये प्रश्न चिन्ह एगुड़ा हूँ प्रश्न मेन एगुड़ा जदि गोटे संख्यार शेष में 3टी शून्य थाए तेबे तार वर्ग शेष में केते शून्य रनसर हम पिला माने उत्तर आंसर रे 6टी शून्य रतोटी जगह लिख 6टी शून्य है केतोटी शून्य 6टी शून्य मन रहा जार संख्यार शेष 3टी शून्य थी केमती देख 1000 को जदि आम वर्ग करवा माने 1000 को 2 थर गुणी कर एक देख 1000 1000 को गुण कले 1 पर 6टा शून्य आसीज है कहले प्रश्न उत्तर है ना 6टा शून्य लिखाई तो यदि 3टा शून्य थी केतटा शून्य आसीज लिख पिला माने 6टी है प्रश्न एक संख्यार शेष शून्य संख्या गुड़िक एवं तार वर्ग संख्या गुड़िक विषय तुम लक्ष्य कर सबु बेले होता है कही पारिबा कि शेष में कौन मिलिबो यह सब बेले शून्य संख्या हम कि यह सबु बेले लेखाई देख प्रश्न कौन दे एक संख्यार शेष में शून्य संख्या एवं ताहार वर्ग मान रही है सब बेले हो पार कि तुम लिख उत्तर एटा उत्तर कौन लिख पे देखी भल कर लिख वर्ग जहाँ लिखु सेमती लिख वर्ग लेख वर्ग संख्यार खाता काटिक लेख वर्ग संख्यार शेष से मुद्रेश एटा शेष वर्ग शेष थिबा शून्य मानकर संख्या शून्य मानकर संख्या ओ मूल संख्यार शून्य संख्यार द्विगुण हम कौन हम पे द्विगुण होता है बुझिपाल आउ थे कौन लिखिन खाता मुझे डाक दूसरी वर्ग संख्यार शेष में शून्य संख्या मूल संख्यार शून्य संख्यार द्विगुण होता है एवं वर्ग गुड़िकर शेष में सब बड़े जुग्म संख्यक शून्य रही है हाँ एपरी सब बड़े होता है लिख लिख शेष में यह सब होता है नेक्स्ट प्रश्न कौन देख गोटे संख्या और तार वर्ग संख्या मध्य संपर्क किपर तुम्हें जापर उत्तर लिख पिला माने कौन लिख जुग्म संख्यार वर्ग एक जुग्म संख्या जुग्म संख्या एवं अजुग्म संख्यार वर्ग अजुग्म संख्यार वर्ग अजुग्म संख्या अटे सैला संख्या अटे जुग्म संख्यार वर्ग जुग्म संख्या अजुग्म संख्या किपर देख तुम जदि 2 वर्ग कर 4 हम जदि 7 वर्ग कर अजुग्म संख्या एटा जुग्म संख्या वर्ग 4 7 है तुम 4 कले भी 16 हम जुग्म संख्या 7 कले 49 अजुग्म संख्या सैला
तापरे तापरे कौन देछि देखो तापरे कौन देछि देखो प्रश्न टिके पिला माने तापर लिखा है एडी अछि एही संरचना 36 रो वर्ग निर्णय करो केमती निर्णय करो देखो एवं 35 वर्ग निर्णय करो मु पूरा सब प्रश्न उत्तर करछि भलो भाबे गोटे वीडियो रे भलो कर देखो तुमे बुझि आरिबो हला तुमे केमती लिखिबो एडी आंसर मु कर दउछि तुमे कोन लिखिबो एटार आंसर हेटार आंसर केमती लिखिबो देखो टिके पिला माने कौन लिखिबो 36 रो स्क्वायर समान 35 रो स्क्वायर प्लस 36 तम अजुग्म संख्या टिके पिला माने मु भल से लिखि दउछि एटार आंसर तुमे लिखि दउछि पिला माने लिखिबो 36 स्क्वायर काटते कुछ तो 36 स्क्वायर निर्णय कर देछि 36 स्क्वायर लिखि देबो समान 35 स्क्वायर लिखि देबो प्लस 36 तम अजुग्म संख्या अजुग्म संख्या लिखिलो संख्या लिखिलो समान 35 स्क्वायर केते पिला माने 1225 प्लस 36 तम अजुग्म संख्या 36 अजुग्म संख्या केते पिला माने हबो 71 एटा 1225 1 के 2 2 1225 प्लस 71 समान हबो 1296 बुझि पारलो लिखिबो 36 स्क्वायर समान 35 स्क्वायर प्लस 36 तम अजुग्म संख्या समान केते देखो 35 स्क्वायर करिवो 1225 प्लस 36 तम अजुग्म संख्या 36 अजुग्म संख्या 71 एटा काढिबो 1296 सइला नेक्स्ट प्रश्न तुमे कोन दे देखो पिला माने तुमे 36 तम अजुग्म संख्या किपरि पाइलो तो पिला माने 36 तम अजुग्म संख्या किपरि पाइलो तुमे एटा कोन लिखिबो उत्तर लिखिबो n तम अजुग्म संख्यार सूत्र रु जानलो अगर सूत्र समान कि जानलो 2n माइनस 1 अनुजाई अनुसारे 2 गुणन 36 माइनस 1 अर्थात 2 3 36 दिन 72 माइनस 1 72 माइनस 1 समान चिन्ह दबो 72 माइनस 1 समान 71 एते मु 71 लिखली से 71 लिखली केमि जानलो n तुम 36 अजुग्म संख्या केमि जानलो n तुम अजुग्म संख्या सूत्र हला 2n माइनस 1 अनुसारे 2n माने n माने 36 देछि 2 गुण 36 माइनस 1 36 गुण 2 72 72 1 71 मु सेठी पकेतली 71 पकेतली तापर लिखा छै देखो टिके पिला माने हाँ प्रश्न कौन देछि पिला माने देखो n तम जुग्म संख्या केते यार सूत्र लिखियो पिला माने n तम जुग्म अजुग्म संख्या केते यार सूत्र लिखियो पिला माने 2n समान दबो 2n माइनस 1 यार सूत्र हो एटा 2n माइनस 1 सइला नेक्स्ट प्रश्न को जिबा नेक्स्ट प्रश्न कौन देछि देखो पिला माने दुईटी प्रत्येक प्रश्न पढ़ी दुईटी क्रमिक पूर्ण संख्या मध्य रे केतोटी संख्या थाए आस खोजिबा किछि संरचना लक्ष्य करि पारुछ कि हाँ लिखिबो हाँ लक्ष्य करि पारुछे हाँ लिखिबो 1 रु टिके पिला माने हाँ लिखिबो तापर लिखिबो पूर्णच्छेद दुईटी क्रमिक तापर लिखिबो दुईटी क्रमिक पूर्ण वर्ग संख्या n रो स्क्वायर ओ लिखिबो n प्लस 1 रो स्क्वायर मध्य रे ठीक 2n टी संख्या थाए जेमिति लेले सेमिति लिखिबो संख्या थाए बुझबालो हाँ दुईटी क्रमिक पूर्ण वर्ग संख्या n रो स्क्वायर ओ n प्लस 1 रो स्क्वायर मध्य रे ठीक 2n टी संख्या थाए सइला बुझबालो तापर एछि 1 रु 100 मध्य केतोटी वर्ग संख्या अछि एवं 100 रु 200 मध्य केतोटी वर्ग संख्या अछि तो पूर्व कोण तो वर्तमान गुडी मध्य 100 रे समान को लेख 1000 रु कम संख्या वर्ग संख्या किए तो एहार उत्तर लिखियो पिला माने
हजार ভিতরে কেতটি বর্গ সংখ্যা আছে এটা উত্তর লিখব 1 রু 100 কেতে বর্গ সংখ্যা আছে উত্তর হবে এটি হবে কেতটি জায়গা হবে 10টি হবে উত্তর গোটে উত্তর হবে 10টি 100 রু এত ভিতরে কেতটি ଅଛି এটা কেতটি জায়গায় এর লিখিব উত্তর লিখিব 4টি ହେଲା তারপর লেখা আছে 1000 তারপর লেখা আছে প্রশ্ন 4টি গলা 4টি ଅଛି 101 রু 200 ମଧ୍ୟରେ 4টি বর্গ সংখ্যা ଅଛି କେତେ ଅଛି ପିଲାମାନେ 4ଟି বর্গ সংখ্যা ଅଛି কি লিখিব উদাহରଣ উত্তর লিখিব কি লিখিব ପିଲାମାନେ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଟିକେ କ୍ଲିୟର କରିଦିଏ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି 1 ରୁ 100 ମଧ୍ୟରେ କେତେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଲେଖିବ କେତୋଟି ଜାଗା ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଏଠି ହବ 10ଟି 100 ରୁ 200 ମଧ୍ୟରେ କେତେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 4ଟି ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି ଦେଖ 100 ର କେତୋଟି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଲେଖତେ କହିଛି ଗଣିତ ଲେଖିବ କେମିତି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ 4ଟି ଯେ କହିଲି ମୁଁ 100 ର ସଂଖ୍ୟାରେ କେତେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ହେଲା 100 ଏଟା କେତେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ 11 ର ସ୍କୋୟାର କମା ଦେଇଦେବ 12 ର ସ୍କୋୟାର କମା ଦେଇଦେବ 13 ର ସ୍କୋୟାର ଚାରିଟା ଯେ କହିଲି 13 ର ସ୍କୋୟାର ଆଉ 14 ର ସ୍କୋୟାର ସଇଲା 1000 ରୁ କମ୍ ସବୁଟା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କିଏ 1000 ରୁ କମ୍ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଯେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ ଏଠି ଉତ୍ତର ଲେଖିବ କିଏ ଜାଗାରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ 961 କାହିଁକି ଲେଖିବ କାରଣ କହିଦେଉଛି କାରଣ ହେଉଛି 31 ର ବର୍ଗ 31 ର ବର୍ଗ 31 ର ବର୍ଗ ହେଲେ ହେଇଗଲା 961 ବୁଝିପାରିଲ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଟିକେ ପିଲାମାନେ ସଇଲା ତାପରେ ତୁମେ ତ୍ରିଭୁଜାକାର ସଂଖ୍ୟା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଛ କି ଏ ସଂଯୋଗ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଅ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ତ୍ରିଭୁଜକୁ କ'ଣ କରିବ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା এই ପରବର୍ତ୍ତୀ କେତେ ପିଲାମାନେ ହେବ ଏଠି ଲେଖିବ ଆନ୍ସର ଏଠି ଲେଖିବ ଯେମିତି ଅଛି କ'ଣ ଲେଖିବ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ ଆନ୍ସର ହେବ 10 ପ୍ଲସ୍ 15 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 25 ବନ୍ଧନ ଦେବ 5 ର ସ୍କୋୟାର ବୁଝିଗଲା ଏଠି ଦେଖ କେମିତି ଲେଖା ଦେଖ ଏଠି 3ଟା ଏଠି 1 ଗୋଟିଏ 3 ମାନେ 3 ର ସ୍କୋୟାର ଏଠି ତାପରେ ଲେଖା ଦେଖ ଏଠି କେତେ ଲେଖା 6 ଯୁକ୍ତ 4 ଏଠି ଲେଖା 3 3 6 ବୁଝିପାରିଲ ସେହିପରି ଭାବରେ 16 ଆସିବ ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ ସେମିତି ଶୂନ ଦେଇଦେବ କେତେ ଶୂନ ଅଛି 4 4 8 4 4 16 ଅଛି ଏଠି କେତେଟା ଅଛି ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ କେତେଟି ଅଛି 4 ସ୍କୋୟାର ମାନେ 16 ଏଟା 5 ସ୍କୋୟାର 25ଟା ଶୂନ କରିବ 5 5 କରିବେ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 तो ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ 3 ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା 3 ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା 3 ପ୍ରଥମେ 1 ତାପରେ 3 ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି 6 ତାହେଲେ ତାପରେ ଏଠି କେତେ ଲେଖିଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ 1 2 ଏଠି ଘର ଏଠି 2ଟା ଏଠି 3 ହେଲା ତାପରେ ଏଠି 6 ହେଲା ଏଇ ଘରଟାରେ ତାପରେ ଏଠି କେତେ ଲେଖିଛି 10 ବାହାରିଛି ତେଣୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଏଇଠି 10ଟା ଘର ଏଠି ଗଣି ଏଠି ଥିବ 10ଟା ଘର ନେଇ ନେବ ଓକେ ଏଠି 6ଟା ଘରର ବାକ୍ସ ଦେଖ ଏଠି ବାକ୍ସ ଏମିତି କରାହେଇଛି 6ଟା ଘରର ତାପରେ କରିଛି 3ଟା ଘରର କରାହେଇଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଘର କରାହେଇଛି ତୁମେ ସେମିତି ଏ ଯେ ମୁଁ କଲି ଏଠି କେତେ ହେଲା ପିଲାମାନେ 10ଟା ଘର କରୁଛି ପିଲାମାନେ ହଁ ତ 10ଟା ଘର କରିବ କେତେ କରିବ ପିଲାମାନେ 10ଟି ଘରର କରିବ ଏଠି ହେବ 10ଟି ଘରର ବାକ୍ସ କରିବ ସଇଲା ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 49 ଏହାର ବାହୁ କେତେ ଏହାର ବାହୁ ସୂତ୍ର ଜାଣିଛ ଲେଖ ବାହୁ ସମାନ କ'ଣ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ରୁଟ୍ ଓଭର ଅର୍ଥାତ୍ 49 ର ରୁଟ୍ ଓଭର ମାନେ ପିଲାମାନେ 7 ଗୁଣନ 7 ତାର ବର୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ 7 ଅତେବ ଦେଖିବ ଅତେବ ଏହାର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଲେଖିବ 7 ସେମି ସଇଲା ଏହାର ବାହୁର 7 ସେମି ବୁଝିପାରୁଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇছে ପିଲାମାନେ 64 ର ବର୍ଗମୂଳ କେତେ 64 ର ବର୍ଗମୂଳ କେତେ ଏଠି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ବଜିରେ ଲେଖିବ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ 64 ବର୍ଗମୂଳ କେତେ ଜାଗା ଲେଖିବ 8 କାହିଁକି 8 ଗୁଣନ 8 64 କାଢ଼ିବ 8 8 ର ବର୍ଗଭାଗ କରିବ 8 64 ବର୍ଗମୂଳ କେତେ ପିଲାମାନେ 8 ସଇଲା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା 327 ର 300 556 327 ଭଳି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିପାରିବା କି ଯଦି ଏକ ଅଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିହେବ ତ କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ 327 ଶେଷ ଅଙ୍କ 7 ଥିବାରୁ 300 ଅଙ୍କ 7 ଥିବ ଲେଖିବ 300 ଉତ୍ତର ଲେଖିବ 327 ର ଶେଷ ଅଙ୍କ
7 ହୋଇଥିବାରୁ ଖାଲି ଲେଖିଦେବା ଏମିତି 7 ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ନୁହେଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। ସଇଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ ସଇଲା, ଏଟା ସଇଛି। ଏଟା କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ଏଠି, ହଁ ଏଠି ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଆଉ ରହିଛି କି ଦେଖେ ହେଇଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଏଠି ଗୋଟେ ହେଇଛି। 324 ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କି? ଏଟା ଲେଖିବ ହଁ, କାରଣ ଲେଖିବ କାରଣ, ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଏଟା ଉପରକୁ ପଠେଇଦିଅ। କାରଣ ଏହାର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ କାରଣ ଏହାର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି ସମାନ। ବନ୍ଧନୀ ଦେବ, ଲେଖିବ 324 ସମାନ, ଭାଙ୍ଗିବ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3 ହେଲା, ସବୁ ଯୋଡ଼ା ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଟନ୍ତି। ସଇଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, 156 ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କି? 156 ନା, କେମିତି ନା ଦେଖ, କାରଣ ସେମିତି ଲେଖିବ, କାରଣ ଏହାର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ, ଯୋଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି, ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ପିଲାମାନେ, ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଧନ ଦେବ, ଭାଙ୍ଗିବ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 13 ଭାଙ୍ଗିଲେ ଗୁଣନୀୟକ। ଏହାକୁ ଯୋଡ଼ିଛି, ଏ ଦୁଇଟା ଯୋଡ଼ି ଅଛି, ଯୋଡ଼ିରେ ନାହାନ୍ତି, ଗୁଣନୀୟକ ଯୋଡ଼ିରେ ଲେଖିବ, ଯୋଡ଼ିରେ ନାହାନ୍ତି। ସେଟା ଯୋଡ଼ିରେ ଥିଲା, ତେଣୁ ଯୋଡ଼ି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା, ଏଟା ଯୋଡ଼ିରେ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ବୁଝିଗଲ? ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ନା, ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ନା, ଭିତରେ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି ତ। ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି 1156 2800 ପରୀକ୍ଷା କର। ପରୀକ୍ଷା କେମିତି କରିବ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ 1156 ଲେଖିଦେବ, ସମାନ ଚିହ୍ନ ଦେବ, କାଢ଼ିବ, ଭାଙ୍ଗି ଯିବ, 2 ବାହାରିବ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 17 ଗୁଣନ 17, ହଁ ଏଟା ଯୋଡ଼ା ଅଛି, ସବୁ ଯୋଡ଼ା ଅଛି, ତେଣୁ ଏହା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା, ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ, ଏଠି ଲେଖିବ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ। ପୁଣି ସେମିତି 28 ଭାଙ୍ଗିବ, କାଟି ଯିବ, 28 ସେମିତି ବାହାରିବ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2, ଗୋଟେ 2 ବେଶୀ ହେଇଗଲା, ଗୁଣନ 5 ଗୁଣନ 5 ଗୁଣନ 7, ସବୁ ଯୋଡ଼ି ଅଛି, ଏହାର ଯୋଡ଼ି ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ 2 ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, 3ଟା 2 ଆଉ ଗୋଟେ 2, ଏଠି 2ଟା 2 ଅଛି, ଏଠି 2ଟା 2 ଅଛି, ଏଠି 2ଟା 5 ଅଛି, 7ର ଯୋଡ଼ି ନାହିଁ, ଲେଖିବ ଏହାର 7ର ଯୋଡ଼ି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। ଯାହାର ଯୋଡ଼ି ଥିବ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା, ଯଦି ଯୋଡ଼ି ନଥିବ ପିଲାମାନେ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। ସଇଲା। ନେକ୍ସଟ ନିଜେ କରି ଦେଖ, କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନିଜ କରି ଦେଖ, କ'ଣ କରିବା, ନିମ୍ନଲିଖିତଗୁଡ଼ିକର କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହନ୍ତି ହେଲା। ତ କେମିତି ଜାଣିବ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନିଅନ୍ତି, ମୁଁ କହିଥିଲି ପ୍ରଥମେ ନିମ୍ନଲିଖିତଗୁଡ଼ିକର କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହନ୍ତି ହେଲା। ତ ଯାହାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବ, ମୁଁ କହିଥିଲି ପ୍ରଥମେ, ତ ଆନ୍ସର କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ, ଏହା ନିମ୍ନଲିଖିତ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହନ୍ତି। ଏହାର ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ 2032 ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେବ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ? ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ? ଏଟା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ, ଏଟା ବି ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ଏଟା ବି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। ଏଟା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା।
এটা হচ্ছে পূর্ণবর্গ সংখ্যা। ওকে, বুঝিপারল? এটা হচ্ছে পূর্ণ, এই তিনটা হব পিলামানে পূর্ণবর্গ সংখ্যা নুহে, কেবল আইভিটা হব পূর্ণবর্গ সংখ্যা। মনে রইল? কেবল হব আইভিটা হব পূর্ণবর্গ সংখ্যা। তিনটা হব উত্তর, তিনটা হব পিলামানে দেখ তিনটি মধ্যরু কেউটি হব পূর্ণবর্গ সংখ্যা? অর্থাৎ হচ্ছে 2032, 2048 ଆଉ 1027 ଆଉ 1099 ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। ତ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ କ'ଣ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ ଅଛି 64ର ସ୍କୋୟାର। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି 64ର ସ୍କୋୟାର ସମାନ 108ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି 292ର ସ୍କୋୟାର 36ର ସ୍କୋୟାର ମଧ୍ୟରୁ ଟିକେ ପିଲାମାନେ କ୍ଲିୟର କରିଦିଏ। ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକର ଶେଷ ଅଙ୍କ 4, ଶେଷ କେମିତି 4 ଅଛି? 64 ସ୍କୋୟାର 64କୁ 2 ଥର ଗୁଣ କରିବ। 64 ଗୁଣ 64, 4 4 16, 6 ହାତରେ ରହିଲା 1, 4 6 24, 1 25, 6 4 24, 4 ହାତରେ ରହିଲା 2, 6 36, 2 38, ଏକ ଘରେ କେତେ ବାଲା ଯୋଗ କରିବ? ଏକ ଘରେ 6 ବାଲା। ଏଠି କ'ଣ ହେଇছে? ଶେଷ ଅଙ୍କ 4, ଶେଷ 6 ହେଇଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଏଟା ହେବ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଯାହାର ଏକ ଘରେ କ'ଣ ହେବ? 4 ହେବ, ତାହେଲେ ଏଟା ହେଲା ନାହିଁ। এটা গুণ করব, একা হব দেখিব 108 গুণ 108କୁ 2 ଥର ଗୁଣ କରିବ। 8 ସେ 64 4 তুমি ଗୁଣ କରି ଦେଖିବ, ଏକ ଘରେ ଦେଖିବ 4 ଆସିବ, ଏଟା ହବ, ଏଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ ପିଲାମାନେ ହବ? 292, 2 ଦିନ 4 ହବ, ଏଟା ହବ। 636 ଏଟା ହବ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛି ଏକ ଘରେ ଯାହାର କେତେ ହବ ପିଲାମାନେ? ଶେଷ ଅଙ୍କ 4 ହବ। ସଇଲା, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କେତେ କେତେ ହେଲା? 108ର ସ୍କୋୟାର ଆଉ 292ଙ୍କର ଆନ୍ସର ଶେଷ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, यार कौन कह देख मुझे प्रथम यह सूत्र अच्छी कौन अच्छी 125 स्क्वायर समान एत आ 126 स्क्वायर मान निर्णय कर। तो केमती यहाँ भर के तुम उत्तर ठीक तुम जान। तो उत्तर करने पूर्व गोटे कहीदे मो सूत्र तुम कहीदे किपर तुम काढ़ उत्तर तुम ठीक अच्छे। तो पिला मुझे भावुँ प्रत्येक अंक तुम बुझीपार, जदि अंक न बुझीपार मत कमेंट कर सार मुझे बुझीपारे मुझे तुमको कौन करी प्रत्येक वीडियो मुझे तुमको बुझा चेष्टा करी है। तुम मत निहाती कमेंट कर। तो 125 स्क्वायर के उत्तर बाहर यहाँ 3 नंबर मुझे कर देख। यार सूत्र अच्छी पिला यार सूत्र अच्छी, यार सूत्र लिखिनि n+1 रो स्क्वायर समान n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n+n+1 यार सूत्र अच्छे एमती तार सूत्र है। समान चिन्ह देदेव देखिए क्लियर लिखिले सूत्र समान चिन्ह देव देखिए 125+1 ता सूत्र मुझे कहली समान चिन्ह देव। तो 125 n स्क्वायर मान 125 स्क्वायर प्लस चिन्ह देव n लिख n मान 125 प्लस n+1 मान 125+1 125+1 सैला गुणन करवा दुटा को बाहर 15625 प्लस 125 प्लस एटा जो कर 126 ओके समान ए दुटा को मिसेब एटा जहाँ लिखा 15625 जहाँ लिखा प्लस एटा दुटा मिसेले बाहर 251। यही अंकटा कईटी अच्छी देख एटा यही उत्तरटा आईवी अच्छी एटा ठीक मारदेव। मु जहाँ बाहर कली सेमती ए उत्तरटा कईटी अच्छी पिला माने आईवी रे रही कईटी अच्छी पिला माने एटा आईवी रे रही बुझी पारलो। तापर नेक्स्ट प्रश्न को जीवा। नेक्स्ट प्रश्न कौन देख पिला माने 441 वर्गमीटर क्षेत्रफल वर्ग बाहु से प्रश्न देते बाहु के कर लिख वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल सूत्र समान वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल सूत्र समान बाहुर स्क्वायर या सूत्र हूँ पिला माने बाहुर स्क्वायर अर्थात अर्थात कौन लिख 441 रूट हम बाहु 41 तापर लिख बाहु समान कौन बाहर 441 रूट ओवर तेणु 21 गुणन 21 ता रूट ओवर गोटे 21 बाहर तबे यार बाहु केते बाहरला पिला माने 21 सेमी बा मीटर जहाँ लिखा मीटर लिखा मीटर लिख बुझिपार। तापर प्रश्न कौन देखे पिला माने देखिबा। नेक्स्ट प्रश्न कौन अछि हाँ 4 9 10 4 9 10 द्वारा विभाज्य क्षुद्रतम संख्या कते एटा कौन कर लसाऊ काढ़ 2 लिख 4 लिख 10 लिख
ହେଲା କମା ଦେଇଦେବ କାଢ଼ିବ 2 1 ସରି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଭୁଲ ଲେଖିଥିଲି ଟିକେ କ୍ଲିୟର କରିଦେଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଅଛି 4 9 10 4 9 10 2 ପକେଇବ 2 2 4 9 କୁ 9 2 5 10 ସଇଲା ଗୁଣନ କରିବ 2 3 6 ସବୁ ଲସାଗୁ ଆଣିବ 2 2 4 4 9 36 36 5 କେତେ ଗୁଣନ କରିବ 180 ବାହାରିଲା ତୁମର ଲସାଗୁ ଲେଖିବ 180 ବାହାରିଲା। ତ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ 180 ବାହାରିଲା ତେଣୁ ଏଠି ଦେଖ 2 180 ବାହାରିଲା ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଠି ଲସାଗୁ କଲି 2 ଗୁଣନ 2 ହେଲା ଗୁଣନ 9 ଅଛି 9 କୁ ଭାଙ୍ଗିବ 3 ଗୁଣନ 3 ହେଲା 3 ଗୁଣନ 3 ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ କିନ୍ତୁ 5 ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫାଙ୍କା ରହୁଛି ନା ଦେଖ ଏଠି 2ଟା 2 ହେଇଗଲା ଏଠି 9 କୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି 3 3 ହେଇଗଲା 3 3 9 କିନ୍ତୁ 5 ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ 5 ଦରକାର ଆଉ ଗୋଟେ 5 ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଠି 5 ଗୁଣି ଦେବ ବୁଝିପାରିଲ ତେଣୁ ବୁଝିପାରିଲ ଆନ୍ସରଟା କେମିତି ଲେଖିବ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେ ଦେଇଛି ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি তুমি କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ ଅତଏବ 900 ବନ୍ଧନୀ ଦେବ ଏଗୁଡ଼ିକର ମୁଁ ଯାହା କାଢ଼ିଦେଲି ସେମିତି ଲେଖି କାଢ଼ିବ ପ୍ରଥମେ ଏଗୁଡ଼ିକର ଲସାଗୁ 180 ଏଟା କମା ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ 5 ଗୁଣାଗଲା କରିବା ପାଇଁ 5 ଗୁଣାଗଲା ଯଦି 5 ଗୁଣିବ ନାହିଁ ଆନ୍ସର ବାହାରିବନି 5 ଗୁଣା ଗଲା ସଇଲା ପ୍ରଥମେ ଲସାଗୁ ବାହାର କଲି ତାପରେ 3 3 9 କଲି କାହିଁକି 3 2ଟା 9 ଥିଲା 3 3 9 କଲି ଆଉ ତ 5 ଗୁଟେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ 5 ଗୁଣିଲି 180 ସାଙ୍ଗରେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ 6 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି କେଉଁ ক্ষুদ্রতମ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା 9000 କେଉଁ ক্ষୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା 9408 କୁ ଗୁଣନ କଲେ ଏହା ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀର ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଆନ୍ସର କେତେ ବାହାରିବ ପିଲାମାନେ ଦେଖ କେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ 9 କେତେ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ 9408 କୁ ଗୁଣନ କଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ବାହାରିବ ତେଣୁ ଏହାର ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ କାଢ଼ିବ ଏହାର ଆନ୍ସର ବାହାରିବ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଲସାଗୁ କାଢ଼ିବ 9408 କୋଟି କୋଟି ଯିବ ତୁମେ କାଟିବ 2 2 2 4 2 7 14 0 କୁ 0 2 4 8 2 2 2 4 2 3 6 ଏମିତି ବାହାର କରି ଯିବ ବାହାର କରି ଗଲା ବେଳକୁ ଶେଷରେ ବୁଝିପାରିଲ କୋଟି ବାହାର କରି ଯିବ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ବଳିବ ସବୁ ମନେ ରଖିବ ତୁମେ କାଟି ଯିବ ହେଲା ମୁଁ କାଟି ଦେଉଛି କାଟି ଯାଉଛି ଦେଖ ବଳୁଛି ନା ଦେଖିବ ତାପରେ 2 ପକେଇବ ପୁଣି 2 1 2 ପୁଣି 2 1 2 15 2 7 14 2 8 16 ପୁଣି 2 ପଡ଼ିବ 2 5 10 2 8 16 2 8 16 ପୁଣି 2 ପଡ଼ିବ 2 2 4 2 9 18 2 4 8 ପୁଣି 3 ପଡ଼ିବ 3 1 3 3 3 3 1 3 3 1 3 କହୁଛି ପିଲାମାନେ 2 ପଡ଼ିବ 2 1 2 2 8 2 4 8 2 7 14 ପୁଣି ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ 3 ପଡ଼ିବ 3 3 4 12 3 9 7 7 7 49 ତ ସବୁରାକ 2 2 ଯୋଡ଼ା ଅଛି ସବୁ ଗୋଟେ 3 ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଉଛି ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବ ମୁଁ କାଟି ଦେଉଛି ତୁମେ ନିଜେ କରିବ ଲସାଗୁ ନିଜେ କରିବ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ଲେଖିଦେଉଛି ଦେଖ ସେମ୍ ଲେଖିବ କରିସାରିଲା ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ ତାପରେ ଲେଖିବ କେମିତି ଲେଖିବ ଦେଖିବ ଅତଏବ 3 ଗୋଟେ ବଢ଼ିଲା ଗୋଟେ 3 ଅଛି 3 ଲେଖିବ ଅତଏବ 3 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିଲେ ଅତଏବ ଦେଖ ଲେଖିବ 3 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିଲେ ଗୁଣନ କଲେ 3 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କଲେ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ 3 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କଲେ ଗୁଣଫଳ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଗୁଣଫଳ କତ ଗୁଣଫଳ 22000 କେତେ 22000 22000 ପିଲାମାନେ 28000 3 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କଲେ କତ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ 28224 ଏବଂ ଏହାର ବର୍ଗମୂଳ କେତେ ହେବ ବର୍ଗମୂଳ 168 ହେବ ସଇଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବ ନ ଯାଅ ବୁଝିପାରୁଛ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯେତେଥର ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ନହେଲେ ତ କହିବି ଆନ୍ସର ଦେବି ଓକେ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ
କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ରହିବ? ତ 16 32 ଅଛି। ମନେ ରଖିବ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ରହିବ এই যে এইটার বর্গ বাহারিব প্রথম সূত্র আছে প্রথম সংখ্যা 1 প্লস হব অর্থাৎ কেতে হব 2 গুণন করদেব 16 সার প্রথম সংখ্যা 16 দুনে 32 সইলা 99 ଅଛି 99 ସାଙ୍ଗ 99 ମାନେ କେତେ ଗୁଣ করে ପିଲାମାନେ ହେଲା 99 ସାଙ୍ଗରେ 2 ଗୁଣ କରିବ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାର ଯାହା ଥିବ 2 ଗୁଣ କରିବ କେତେ ହେଲା 198 ଟି এটা ସାଙ୍ଗରେ 2 ଗୁଣ କରିବ 16 ସାଙ୍ଗରେ 2 ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ଥିବ ତା ସାଙ୍ଗରେ 2 ଗୁଣ କରିବ ଏଠି ବି ଯାହା ଥିବ 2 ଗୁଣ କରିବ ସଇଲା ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ଥିବ ତା ସାଙ୍ଗରେ 2 ଗୁଣିବ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର କିପରି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବ ଦେଖି ଲେଖ ଦେଖ ବହୁତ ଇଜି ପିଲା ମାନେ ଦେଖ 1 ର ସ୍କয়ার 2 ର ସ୍কয়ার ହେଲା ତାପରେ 1 2 তারপরে 2 1 2 3 স্কয়ার তারপরে গুণ করে দেখো বড়ি 6 পরে 7 2 পরে 3 12 পরে 13 20 পরে কত হবে পিলা মানে 21 9 9 পরে 10 10 পরে 11 11 পরে কত লিখে পিলা মানে 11 পরে ভুল করে 5 হ্যাঁ সরি পিলা মানে ভুল হয়ে গেল এটা গুণ হইছি সরি এটা গুণ করতে দেখো 1 দুনে লেখ গুণ আছে 2 3 6 6 পরে 7 3 4 12 12 পরে 13 4 5 20 20 পরে 21 ওকে 9 10 90 9 10 লিখিব 90 90 পরে এটি হবে 91 সরি পিলা মানে ভুল সেটা প্লস করে দিলে ওকে বুঝিপাল বড়ি বড়ি গলা তাহলে কিছু তল চিত্র গুড়িক ছোট বর্গ গুড়িক মধ্যে বর্গ চিত্র করব কতটি বর্গমূল হিসাব করে পিলা মানে দেখো করে ছোট বর্গ চিত্র মানে কতটি বর্গ চিত্র হিসাব করব তুমি গুটে গুটে বর্গ চিত্র কতটি বাহু রহলা টোটাল ଅଛି টোটাল বর্গ চিত্র হব এটা 900 টি কতটি পিলা মানে উত্তর লিখিব 900 টি ছোট বর্গ চিত্র ଅଛି টোটাল 900 টি ଅଛି কতটি পিলা মানে ଅଛି গুণ করে দেখিব 1 2 এমতি গুণ করে যোগ 900 টি ଅଛି সব গুণ করো 900 টি ছোট বর্গ চিত্র ଅଛି তারপরে ଅଛି ইয়াকু গুণ বার করো এই যে কাটি দেনা মু তাকু কোন করে পিলা মানে কোন করিব দেখো তুমি তাকে বর্গ বার করো বর্গ কেন হারিব 900 900 2 2 4 8 10 2 5 10 0 पुणी बाहर कर पिला माने कत 2 2 दुने 4 2 दुने 4 2 5 10 पुणी पड़ो पिला माने कते पड़िबो 5 पड़िबो 5 4 20 25 5 5 25 पुणी 5 5 9 45 तापर पड़ो 3 3 9 तापर लिखिदो 900 रो गुणक गुड़िक हला 900 रो गुणक लिख हला एमति लिखिदो 2 2 गुण 2 गुण 5 गुण 5 गुण 2 गुण 3 गुण 3 सइला एमति लिखिदो केमति लिखिदो लिख काढी देली तापर लिखिबो आंसर एमति लिखिबो 900 रो गुणक गुड़िक हला भल कर शिख पिला माने बुझो गुणक गुड़िक हला समान चिन्ह दे देबो तापर लिखिदो 2 गुण 2 गुण 3 गुण 3 गुण 5 गुण 5 सइला नेक्स्ट प्रश्न को जो पिला माने कोन करबा नेक्स्ट प्रश्न कौन दे देख पिला माने नेक्स्ट प्रश्न को जीवा नेक्स्ट प्रश्न कौन दे देख लिखा देख प्रश्न देछि कौन प्रश्न देछि देख पिला माने टिके पिला माने टिके पिला माने केडी छाड़ देछि मु देखे एटा कर साची 9 नंबर कर साची मु ऑलरेडी 9 नंबर कर साची तापरे कोन जो पिला माने प्रश्न 1 को जीवा प्रश्न कोन देछि पिला माने देखो हां एडी हबो एक सेमी बाहु विशिष्ट केतोटी समघन को नै टिके जूम कर दिया देखते असुविधा तुम को हां एक सेमी बाहु विशिष्ट केतोटी समघन रे 3 सेमी बाहु विशिष्ट हबो एटा लिखो एक सेमी बाहु विशिष्ट केतोटी 3 सेमी हबो देखो एक सेमी बाहु हेले केतोटी हो पिला माने 1 को 3 थर गुण करिवो घन संख्या तो 1 गुण 1 गुण 1 1 1 1 तो 3 सब नबो से 3 को 3 रगा तो भी 3 हबो 3 3 थर गुण करिवो 3 गुण 3 उठे देबो समान 3 3 9 3 27 एडी आंसर हो पिला माने बुझे देली एडी लिखिबो 27 टी बुझि पारछ 1 को जदी करले 1 को करबा जेथर करले भी 1 को जदी हम 1 रो घन करे घन माने q 1 गुण 1 गुण 1 1 1 1 1 तो 3 रो तुम घन करिवो
3 ଗୁଣ 3 ଗୁଣ 3 3 9 3 27 ବାହାରିଲା। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ବୁଝିପାରୁଥିବ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ଯେ ବୁଝଉଛି ତୁମେ ନିହାତି ପୁରା ବ୍ରେନ୍ରେ ପଶି ଯାଉଥିବ ତୁମର ଅଙ୍କ କରିବାକୁ ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେବନି। ମୁଁ ଭଲସେ ବୁଝାଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁରା ଭଲସେ ବୁଝିନ। ତାପରେ ଲେଖିଛି ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖାଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ରୁହ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ନେକ୍ସଟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଗୋଟେ ହଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଏଠି ଗୋଟେ ହଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି 4 ଏକକ ବିଶିଷ୍ଟ ସମଘନରେ ତୁମେ କରିପାରିବ କି? 4 କୁ ଘନ କରିପାରିବ ହଁ କରିପାରିବା 4 ଘନ କରିଦେବ 4 3ଟା 4 ଗୁଣ 4 ଗୁଣ 4 4 16 16 4 64 ଆନ୍ସର କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଲେଖିବ ହଁ କରିପାରିବା ଲେଖିବ 64 ହେବ କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ 64ଟି ସଇଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଥର ଆମେ ସାରଣୀକୁ ଦେଖି କରିବା। ଦେଖ ସାରଣୀକୁ ଦେଖି କରିବା ଦେଖ 1 ଯଦି 3ଟା ଗୁଣ କରିବା ମୁଁ କହିଥିଲି ବୁଝେଇଥିଲି 1 3ଟା ଗୁଣ କଲେ 3ଟା ଗୁଣ କଲେ 1 ହେବ କାହିଁକି 1 1 1 1 1 1 1 ବାହାରିଲା ସେ 2 3ଟା ଗୁଣ କରିବ 8 3 3ଟା ଗୁଣ କରିବ 4 3ଟା ଗୁଣ କରିବ ଏମିତି 6 3ଟା ଗୁଣ 6 3ଟା ଗୁଣ କରିବ ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ 7 3ଟା ଗୁଣ କରିବ 6 3ଟା ଗୁଣ କରିବ 6 ଗୁଣ 6 ତୁମେ ନିଜେ ଗୁଣ କରିବ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ବହୁତ ଇଜି 6 ଗୁଣ 6 ଗୁଣ 6 6କୁ 3ଟା ଗୁଣ କରିକି ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଗୁଣ କରିବ। ଦେଖ କେତେ କରିବ ପିଲାମାନେ 6 3ଟାକୁ ଗୁଣ କରିବ ତ 6 3ଟା ଗୁଣ କଲେ କେତେ ଆନ୍ସର ହେବ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଲେଖିବ 6 6 36 36 6 36 6 6 6 36 ପୁଣି 6 ହାତରେ 3 6 3 18 3 21 216 ଏଠି ଲେଖିବ 216 ପୁଣି 7 3ଟା ଗୁଣ କରିବ 7 ଗୁଣ 7 7 7 49 49 7 9 7 63 3 ହାତରେ 6 9 7 4 28 6 64 7 9 63 3 ହାତରେ 6 7 28 28 6 34 343 343 ତ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ ସେମିତି କ'ଣ କରିବ ଏକା କରିବ ତୁମେ ସବୁ ନିଜେ ଗୁଣ କରିବ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଏକା ଗୁଣ କରିବ। ହଁ ତ ବଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କରିଦେଉଛି ତୁମେ ନିହାତି ସବୁଗୁଡ଼ିକ କରିବ 11 ସ୍କୋୟାର 12 ସ୍କୋୟାର 13 ସ୍କୋୟାର 12 ସ୍କୋୟାର କରିବ 12 ସ୍କୋୟାର ବାହାରିବ ପିଲାମାନେ 1 7 2 8 ତୁମେ ଗୁଣ କରିବ 3ଟା ଦିନ ଗୁଣ କରିବ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ 3ଟା କରି ଗୁଣ 8 3ଟା ଗୁଣ କରିବ 9 3ଟା 10 3ଟା 10 3ଟା ଗୁଣ କରି ଜାଣିଛ 1 ପରେ ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ 3ଟା ଶୂନ ହେବ। ଓକେ ତ 12 ଗଲା 15ର ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ କେତେ ହେବ 14ର ଲେଖା ହେଇଛି 15ର ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ଗୁଣ କରିବ ଲେଖିବ କେତେ ବାହାରିବ 3 3 7 5 ବା 3 375 16ର ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ କେତେ ହେବ 16ର ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲାମାନେ ଗୁଣ କରିବ ତୁମେ ନିଜେ ଲେଖିବ 4096 17 ଲେଖା ହେଇଛି 18 ଲେଖା 19 ସେମିତି ତୁମେ କାଢ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିଛ ଦେଖ ଉପରୋକ୍ତ କେଉଁ ସଂରଚନା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଆନ୍ସର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ତୁମେ ଭଲ କରି ବୁଝ ଲେଖିବ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଘନ ଯୁଗ୍ମ ବାହାରିବ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଘନ ମାନେ କ୍ୟୁ କଲେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିବ ଦେଖ 2ର 2 ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ତାର ଗୁଣ করতে ଦେଖ 2 ଦୁନେ 4 ଦୁନେ 8 ବାହାରିଲା ନା 2 ଦୁନେ 4 ଦୁନେ 8 ହେଲା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ତାପରେ ଲେଖିବ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଘନ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିବ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଘନ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିବ ହେଲା ବୁଝିପାରୁଛ ତୁମେ ଦେଖ 7କୁ 3 ଥର ଗୁଣ କରି ଦେଖିବ ସେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିବ 7 ଗୁଣ 7 କରିବ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ପରି ତୁମେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନଟା ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଯାଉଛି ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ଦେଖିତ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ପରି ତୁମେ 1 ସ୍ଥାନ ଅଙ୍କ 2 ଅଙ୍କ 3 ଅଙ୍କ କେତୋଟି ଘନ କହିପାରିବ କି? ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ତୁମେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ ଲେଖିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ 1 ଅଙ୍କ ହେବ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ କେତୋଟି 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ ପିଲାମାନେ 2ଟି କି ହେବ 1 ଆଉ 8 ରହିବ 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ 1 ଆଉ 8 ରହିବ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ଖାଲି 2ଟି 2 ଅଙ୍କ 2ଟି ହେବ କି ରହିବ 27 ଆଉ 64 ଏବଂ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖିବ 5ଟି ହେବ 3 ଅଙ୍କ 5ଟି ହେବ କି 5ଟି ହେବ 125 216 343 512
आउ गोटे हम 729 सैला। नेक्स्ट प्रश्न को जीवा। नेक्स्ट प्रश्न पिला माने हाँ 1729 दुईटी परवर्ती टैक्सी कैब्रे एते आउ एते लिखाई केउ दुटी उपाय आम काढ़ा केउ दुटी कर घन विवाह देख पिला माने प्रथम लिखिद तुम्हें क्लीयर कर दिए बुझे दूसरी भलसे बुझ देख कौन कर प्रथमे 4104 देती समान लिख भांग एटा हम 16 स्क्वायर प्लस स्क्वायर कौच पे क्यू पढ़ाऊँ 16 क्यू प्लस 2 घन 2 क्यू समान 16 समान देदेव लिखिद 15 क्यू प्लस 9 क्यू सैला पुणी लिखाई 1 3 8 3 2 13,832 यार लिख 24 घन बा क्यू प्लस 2 क्यू इजकाल टू 20 क्यू प्लस 18 क्यू सैला अंक। नेक्स्ट प्रश्न को जीवा। नेक्स्ट प्रश्न 9 प्रश्न कौन देखे पे देख आउ अच्छी प्रश्न रहीगला कि देखे ना सैला तापर नेक्स्ट सैला टिके पिला माने केडी अछि हेइथिला एटा हेची। नेक्स्ट प्रश्न को जे पिला माने टिके टिके हाँ प्रश्न कल देख एटा गोटे इंपोर्टेंट प्रश्न आसे गोटे प्रश्न जोग न करी तुमे संख्या मानकर जोगफल करि परिबो कि जोग न करी जोग न कर जोगफल करि परिबो कि एटी उदाहरण देछि तुमे कोन करियो पिला माने उत्तर लिखिबो उत्तर कोन लिखिबो पिला माने आंसर लिखिबो एहा 10टी क्रमिक अजुग्म संख्यार जमती लिख सेमती लिख खातार काढ़ी लिख संख्यार जोगफल तेणु कौन लिख तेणु एहा ए हा एहा 10 क्यू अर्थात 1 पर 3टा शून्य हो सैला। नेक्स्ट कहीं देख बढ़ी बढ़ी जाए 7 तापर 9 एटी हम 10 एटा हम तापर 100 पछे पछे आसला 100 क्यू होगा तापर प्रश्न कौन देख पिला माने देख टिके पिला माने हाँ ये गोटे प्रश्न अच्छी 3375 एक पूर्ण संख्या की परीक्षा कर देख हाँ लिख कौन पिला लिख हाँ एटा हूँ एक पूर्णवर्ग संख्या हाँ लिख एक लिख पूर्ण एक पूर्ण घन संख्या एक पूर्ण घन संख्या देखिए ब्रैकेट दे देव लिख 3 3 7 5 इक्वल टू 15 क्यू 15 3टा क्यू कले बाहर एटा सैला। नेक्स्ट प्रश्न जीवा ए गोटे प्रश्न अच्छे ये गोटे प्रश्न एगुड़ा पिला माने एगुड़ा हচ্ছে प्रश्न गोटी गोटी मु छाड़ुनी सब करूछि देख 500 एक पूर्ण घन संख्या की ना तापर लिख कारण कौन लिख पिला माने कारण एहार भल कर बुझ पिला माने एहार मौलिक गुण नियकरे एहार मौलिक गुण नियकरे 2 लिख 2 3टी जोड़ी ना तुम काढ़ी देख तार जोड़ी मिलने जार जोड़ी मिलने घन संख्या हम ना घन संख्या कड़ी 3टा बाहर तो लिख जोड़ी ना बुझल तार जोड़ी ना घन मान 3टा कर नब वर्ग मान 2टा कर नब 2टा हिसाब करा ओके। नेक्स्ट प्रश्न कौन देख लिखि यही संख्या गुड़िकर घन निर्णय कर घन मान पिला माने क्यू 64 काढ़ देख 64 माने 64 घन माने क्यू अर्थात 3टा तो 64 काढ़ 64 काढ़ले पिला माने केते बाहर 4 गुण 4 तार क्यू 4 4 16 64 उत्तर बाहर 4 यार आंसर बाहर 4। 512 केमती काढ़ देख 512 केमती काढ़ 512 को 8 न 2 तुम जहाँ कर 8 कते कर पिला माने 848 3 32 8 4 32 8 8 64 3टा बाहरला ताबले 3टार गुटे लिख क्यू मान 3टा 508 गुण 8 तार वर्ग क्यू अर्थात
8 গুটে নিয়ে যাব এর आंसर 8 এর आंसर বাহারা 4 বুঝি পারছ নেক্সট এটা মু আউথ লিখি দউছি এর आंसर বাহারিব 4 এর आंसर 8 729 নে পিলা মানে 9 9 কেମିତି বাহারিବ দেখো 729 মু তো कर দউছি দেখো ପିଲା ମାନେ ଟିକେ कर ଦଉছি 729 ଲେଖିବ 9 ପକେଇବ 9 8 72 9 1 9 9 9 81 ବାହାରିଲା ତିନିଟା 9 ରୁ ଗୁଟେ 9 9 ବାହାରିଲା ओके नेक्स्ट प्रश्न को जीवा तापर लेखा देखो पूर्ण घन संख्या पाई पर्याय गुड़िक मध्यरु पार्थक्य करागला जे कौन पर्याय संख्या तफात लक्ष्य करूछ तुम्हें कौन लिख पिला उत्तर आंसर लिख देख उत्तर लिख उत्तर कौन लिख पिला माने आमे लक्ष्य करूछु लक्ष्य लिखा लक्ष्य करूछ लक्ष्य करूछु जे तृतीय तृतीय पर्यायर पार्थक्य तृतीय पर्याय पार्थक्य सर्वदा सर्वदा 6 रहुची केते रहुची पिला माने 6 रहुची सइला नेक्स्ट प्रश्न बुझबा नेक्स्ट प्रश्न कोन देछि देखो पिला माने प्रश्न प्रश्न नै निजे निजे करी देखो लन कोन हला निजे करी देखिबो कोन प्रश्न छै पिला माने देखो 27,000 आउ केते छै बोले 10,668 घन निर्णय करिवो घन की करे पिला माने घन निर्णय करिवो तो 27 र घन बाहर करिवो केमती काढिबो देखो 27 लिखि दबो 27,000 लिखि दबो तुमे केते पकेबो बोले 30 हैला 3 नुआ 27 पुणी 3टा 0 30 पकेबो 30 3 90 हैला 30 10 300 30 ओके सइला 3 नुआ 27 सुन 30 जाके 30 ओह पिला माने गुटे एडी सॉरी छाड़ दे मु भूल कर दी टिके खाली कर दे बोलसे 27,000 लिखिबो गुटे सुन बसी पके दिमु 30 पकेबो 30 नुआ 270 हैला पुणी 30 के 30 900 30 30 30 900 ताले केते सा तीनटा 30 गुटे 30 लेखाबो घन माने बा क्यू आंसर हो यार आंसर हो 30 पुणी 10,600 बाहर करबो याहा को काढिले पिला माने एटा होची लेखा अछि निजे एटा घन संख्या की एटा काढि के देखिबो एटा बाहरिबोनी लिखिबो एटा होची केवल घन संख्या बाहरिबो एटा लिखिबो घन संख्या नुहे 10,600 घन संख्या नुहे सइला 2 नंबर प्रश्न को जिबा केउ संख्या द्वारा 1323 को गुणन कले या घन संख्या हबो तो पिला माने कोन करिवो 1300 केते छि पिला माने केउ संख्या को 1323 को गुणन कले घन संख्या बाहरिबो कर दोछि पिला माने देखो तुमे कोन करिवो प्रथमे 1323 लिखिबो ताकू काढिबो 3 पकेइबो 3 4 12 3 4 12 3 1 3 तो 3 पड़ला 3 3 4 3 1 3 4 7 पुणी 3 पड़ो 3 4 12 3 9 27 तो 7 7 49 तो 3टा 3 2टी 7 देख 3टा 3 है गुण 7 गुण 7 केतरा 7 शॉर्ट पड़ुची गुटे 7 3टा 7 है ये 2टा 7 है केतरा 7 दरकार गोटे घन पे केतरा संख्या दरकार 3टा रु गुटे करी दरकार अर्थात एडी आ गुटे केते संख्या हम गुणिले एडी लिखो पिला माने केते लिखो 7 द्वारा गुणिले 7 द्वारा गुणिले आंसर केते हो पिला माने लिखिबो 7 द्वारा गुणिले बुझि पालो 2 नंबर गला 3 नंबर को जिबा 3 नंबर प्रश्न कोन देखो भूल ठीक कारण सह दर्शाओ यहा लिखियो पिला माने जे कोनसी अजुग्म संख्यार घन जुग्म संख्या गुटे अजुग्म संख्या घन 7 रो घन काढिबा 7 3टा 7 गुण 7 घन 7 रो जे कोनसी अजुग्म संख्यार घन जुग्म संख्या ना 7 रो अजुग्म संख्यार घन अजुग्म संख्या एटा होछि लिखिबो एटा कोन अछि पिला माने लिखिबो एटा भूल कारण लिखिबो भूल कारण एटा लिखिबो कारण कारणटा लिखते होछि कारण लिखिबो एहा अजुग्म संख्या हुए एहा खाता काढी के लेखो अजुग्म संख्या हुए सइला नेक्स्ट 2i को जिबा 2i प्रश्न कोन दिस पिला माने देखो एपरी कोनोसी पूर्ण घन संख्या नाही जहार अंक शेष अंक 8 हबो एहा भी भूल अछि
ହେଲା। ଉଦାହରଣ ଦେବ 2 ଘାତ 3 ଘନ 8 ଆଉ 12 9 17 28 ସେ ଦେଇଛି ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ, ଯେ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ ଯାହାର ଅଶେଷ ଶେଷ ତ 8 ବାହାରିଲା। 8 ବାହାରୁନୁ କି ସେ ଦେଇଛି ଭୁଲ ଦେଇଛି ବାହାରିବ। 3 ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଗୋଟିଏ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଘନ 3 ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଇପାରେ। ଦେଖିବା ଆମେ ଏଟା ବି ଭୁଲ ମୁଁ କାଢିକି ଦେଖୁଛି କେମିତି ଲେଖିବ। ଏହାର ଲେଖିବ ସର୍ବନିମ୍ନ 4 ଅଙ୍କ ହେବ। ସର୍ବନିମ୍ନ କେତେ ହେବ? 4 ଅଙ୍କ ହେବ। ସର୍ବନିମ୍ନ 4 ଅଙ୍କ ହେବ। ଯେପରି ଲେଖିବ 10 ର ଘନ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 ପରେ 3ଟା 0 ସଇଲା। ନେକ୍ସଟ ତାର କେତେ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ? ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆଇଭି କ'ଣ ଦେଖ, ଗୋଟିଏ 2 ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ଘନ 7 କିମ୍ବା ଅଧିକ ହେଇପାରେ। ତ କରିବା ଗୋଟେ 2 ଅଙ୍କ, ଏଟା ବି ଭୁଲ, ସବୁ ଭୁଲ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଟା ବି ଭୁଲ ଅଛି। ଲେଖିବ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ସର୍ବାଧିକ 6 ଅଙ୍କ ହେବ। ସର୍ବାଧିକ 6 ଅଙ୍କ ହେବ। ତୁମେ କରିକି ନିଜେ ଦେଖିବ, 2ଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖା ହେଇକି 2ଟି ସଂଖ୍ୟାର ଘନ କରିବ, ସର୍ବାଧିକ 6 ଅଙ୍କ ହେବ। ଦେଖ ମୁଁ କରିଦେଉଛି, ଦେଖ କାହିଁକି 6 ଅଙ୍କ ହେବ କହୁଛି ଦେଖ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେଲି, ମନେକର 10 ନେଲି, 10ର ଘନ କାଢ଼ିବା। ତ 10ର ଘନ କଲେ 1 ପରେ କେତେଟା? 10 10 100 100 10 1000 ଏମିତି କରିକି ତୁମେ ଦେଖିବ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଏଟା ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି କେବଳ ଆନ୍ସର, ମୁଁ ଏଟା ଭୁଲ। ତ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ସର୍ବାଧିକ 6 ଅଙ୍କ ହେବ। ଯେପରି ସମାନ 99ର ଘନ 99ର ଘନ 97022 ହେବ। ହେଲା 6 ଅଙ୍କ ହେଲାନି କି? ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଭି ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଘନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଅଯୁଗ୍ମ ଗୁଣକ ଥାଏ। ଏଟା ବି ଭୁଲ ଅଛି। ଲେଖିବ ଏହା ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? 8 ଓ 4 8ର ଟିକେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଏହା ଲେଖିବ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଉଦାହରଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ଉଦାହରଣ ଏଟା ଭୁଲ ଦେବ, ଭୁଲ। ଉଦାହରଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? 8ର 4ଟି ଗୁଣନୀୟକ ଅଛି। 8ର 4ଟି ଗୁଣନୀୟକ ଅଛି। ସଇଲା। ନେକ୍ସଟ 4 ନମ୍ବର ଅଛି, ମନେକର 1331 ଘନ ସଂଖ୍ୟା। ସେପରି ଉତ୍ପାଦକ ନିୟମ କରି ଅନୁମାନ କରି ଏହାକୁ କରି ଦେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ କେମିତି କରିବା ଦେଖ, ଲେଖାଯାଇଛି ଦେଖ। ମନେକର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି 4000 ଦେଇଛି, ଆମେ କିପରି ତାକୁ କାଢ଼ିବା। ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଛି ଯାହାର ଏକକ ଘରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଏକକ ଘରେ କେତେ ରହିବ? 0 1 8 7 4 5 ରହିଲେ, ଏହାର ଏକକ ଘରେ ରହିଲେ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ? ଆମେ ଲେଖିବ, ଏହାର ମୁଁ ଆନ୍ସର କରିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ। ଟିକେ ଏଠି ଲେଖିବ, ଏଠାରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଏହାର କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? 1331ର ଘନ 1331 ଘନ କେତେ ବାହାରିବ? 1331 ଘନ କେତେ ବାହାରିବ ପିଲାମାନେ? ଘନମୂଳ ବାହାରିବ 11। ଏହାର ଘନମୂଳ ବାହାରିବ 1331। ଏହାର ଘନ 1331 ବାହାରିବ 11 ବାହାରିବ। 4900 କେତେ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ? 4900ର ଘନମୂଳ ବାହାରିବ 17। ଏହାର ଘନମୂଳ ବାହାର କରିବ ତୁମେ 17 ବାହାରିବ। ଏହାର ଘନମୂଳ ପିଲାମାନେ ବାହାରିବ 23। ଏହାର ଘନମୂଳ ବାହାରିବ ପିଲାମାନେ 32। ତୁମେ ଘନମୂଳ କାଢ଼ିକି ଦେଖିବ କେମିତି ଘନମୂଳ କାଢ଼ିବ ପିଲାମାନେ। 3 କରି ଯିବ, ଲସାଗୁ କରି ଯିବ, ଆଉ 3ଟା ସଂଖ୍ୟାର ଗୋଟେ କରି ନେବ। ଓକେ। ତ ଏଟାର ଘନମୂଳ ବାହାରିଲା 17, ଏହାର ଘନମୂଳ ବାହାରିବ 23, ଏହାର ଘନମୂଳ 32 ହେଲା। ସଇଲା। ନେକ୍ସଟ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କେତେ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବ ପିଲାମାନେ? 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ବଡ଼ କେଉଁଠି ବଡ଼ ଉପାଦାନ କର। ଏ ଭିତରେ ବଡ଼ କିଏ ଲେଖିବୁ? ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଏ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଟା ଲେଖିବ? ଏ ଭିତରେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବଡ଼। 66 କ୍ୟୁ 66 ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ସଂଖ୍ୟାଟା ବଡ଼। କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ବଡ଼ ପିଲାମାନେ? 6 ହେଉଛି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 67ର କ୍ୟୁ, ଆଉ ଏଇଟା ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ହେଉଛି ବଡ଼। ତାପରେ ଲେଖିବ କାରଣ କ'ଣ? କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା? କାରଣ ଲେଖିବ। କାରଣ ଲେଖିବ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର, ଲେଖ ଖାତା ଲେଖିନ, ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର
ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ଘନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଘନର ପାର୍ଥକ୍ୟ ବର୍ଗର ପାର୍ଥକ୍ୟ କିମ୍ବା ଲେଖିଲେ ତାପରେ ଲେଖିବ କିମ୍ବା ପାର୍ଥକ୍ୟ କିମ୍ବା ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାର ଘନର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। କେତେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ସଇଲା, ଲେଖି ସାରିଲ, ଲିଭେଇବା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲୁ ହେଲା, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଅଠର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଗୋଲକ ଧନ୍ଦାର ଆନ୍ସର କରିବା ଗୋଲକ ଧନ୍ଦା ସମୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ଆସିଲା ଲାଷ୍ଟ, ପୁରା ବୁଝେଇଦେଲି ପିଲାମାନେ, ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଛ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଓକେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଲକ ଧନ୍ଦା ଗୁଡ଼ିକ ଆନ୍ସର କରିବା। ଲେଖା ଅଛି, ଟିକେ ପିଲାମାନେ କରିଦେଉଛି। এইটি প্রশ্ন ଦେଇଛି, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟା କହିଦେଉଛି। এই ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଉପାୟରେ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିପାରିବ କି? ଯଦି ନା କାହିଁକି କୁହ। ଏଠି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆନ୍ସରଟା ଲେଖ। ପୁରା ପ୍ରଥମରୁ କହୁଛି ଆନ୍ସରଟା ଲେଖିଦିଅ। ନା କମା ଦେବ। ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ କାରଣ 1 ରୁ 17 ମଧ୍ୟରେ 16 ପାଇଁ କେବଳ ଯାହା ଲେଖୁଛି ଖାତା ଲେଖ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ି 9 ଅଛି, ଯାହାକୁ ମିଶାଇଲେ ଲିଭୁଛି ପିଲାମାନେ। ମିଶାଇଲେ ଟିକେ ଲେଖିଦେଉଛି, ଆଉ ଜାଗା ଅଛି। ମିଶାଇଲେ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ହେବ। ମିଶାଇଲେ 16 ଆଉ 9 ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ହେବ, ଯାହାକି 25 ହେବ। ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ 25 ହେବ। ସଇଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଲେଖୁଛି ଦେଖ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? 25 16 9 25 ହେବ। ସେହିପରି କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ସେହିପରି 17 ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ି 8 ଅଛି। କେତେ ଅଛି? 8 ଅଛି। ବୃତ୍ତାକାରରେ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ବୃତ୍ତାକାରରେ ରଖିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ? ବୃତ୍ତାକାର ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଅତି କମରେ 2ଟି ଯୋଡ଼ି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହିପରି 2ଟି ଯୋଡ଼ି ଆବଶ୍ୟକ। ସଇଲା, ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛ ପିଲାମାନେ? ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ କରି ତୁମେ 1 ରୁ 32 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃତ୍ତରେ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିପାରିବ କି? ଏଠି ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ପିଲା, ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ହଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ 1 ରୁ 32 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ସଇଲା ପିଲାମାନେ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନୁଛି ପିଲାମାନେ। ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଯଦି ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ି ଯାଉଛ କ୍ଲାସ୍ 1 ଠାରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତୁମେ କେବଳ 29 ଟଙ୍କା, ପିଲାମାନେ କେବଳ 29 ଟଙ୍କା ତୁମେ ମାସକୁ ଦେଇ ମୋ ପାଖରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହୋଇପାରିବ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ। ତ ପିଲାମାନେ ଜଏନ୍ ହୁଅ। ଜଏନ୍ କେମିତି ହେବ ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପାଖରେ ଦେଖିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସରକାର ଜଏନ୍ ବଟନ୍ ଅଛି, ତୁମେ ସେଠାରେ ଜଏନ୍ ହେଇ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କର। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ ପଢ଼ଉଛି, ତୁମମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି, ତୁମେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଓକେ।